بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے ضلع شاہ کو دردناک انداز میں شہید کیا گیا، اس کے والد نے ظاہری بات ہے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کیس کو آگے لے کر نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے اپنا ایک بیٹا گنوا دیا ہے، اب وہ کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو مجبور کیا گیا ہے اس طرح کا بیان دینے پر۔ فواد چودھری نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کو پوری رات جو ہے وہ وہاں پر تھانے میں رکھا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اس طرح کا بیان دیں۔ لیکن اس باپ کی یہ بیان دیتے وقت جو آنکھیں نم تھیں، جو مرضی وہ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں یہ بتاتی تھی کہ وہ اس تکلیف کو جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے جو اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسری جانب آپ کو آج ایک غسل دینے والے شخص کی جو رپورٹ ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں، جس نے ضلع شاہ کو غسل دیا۔ یقین مانیں آپ اس کی گفتگو سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک سپیشل چائلڈ تھا، اور یہ جو سپیشل بچے ہوتے ہیں یہ اللہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ذہنی توازن تو کام کر نہیں رہا ہوتا۔ ہر شخص کی آنکھ جو ہے وہ اس وقت نم ہے اور دکھ کا اظہار کرتا ہے میڈیا پر۔ جو بھی شخص اس کو ذاتی طور پر جانتا تھا، جو اس کے پاس بیٹھنے والے افراد تھے، جن سے بھی سوشل میڈیا پر گفتگو اس کے حوالے سے آ رہی ہے، ہر شخص جو ہے وہ رو رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جب وہ اس کو مار رہے تھے اس کی جان جو ہے وہ بڑی مشکل سے نکلی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مار کھاتے وقت بھی عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد بول رہا تھا، حالانکہ اسے تو نہیں پتا تھا کہ اس کی موت آنے والی ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہوتا تو وہ چپ کر جاتا، کیونکہ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان زندہ باد کی باتیں جو ہے کوئی مائک لگا کر سن رہا ہے، اور جسے غصہ آ رہا ہے، جو اس طرح کی گفتگو کو جو ہے وہ سننا نہیں چاہتا۔ آپ ذرا یہ جو غسل دینے والا شخص ہے اس کی گفتگو کو ملاحظہ کریں، اور یہ جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو شائع کی گئی ہے ضلع شاہ کی، یہی سیم پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ عرش شریف شہید کی بھی جو ہے وہ شائع کی گئی تھی، جس میں سیم طریقے سے ٹارچر کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ پہلے ذرا یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد احسن ہے۔ احسن صاحب، آپ نے ضلع شاہ صاحب کو غسل دیا؟ جی بالکل دیا۔ جسم پر تشدد کے نشانات؟ بس بہت زیادہ تھے۔ میں تقریباً میری 32 سال عمر، 31 سال ہو گئی، 32 میں لگا ہوں۔ تو یہ میری علاقہ ہے، ان لوگوں کا گھر یہ والا ہے۔ ہم لوگوں کا پہلے گھر پچھلی سائڈ پہ تھا، تو وہ ہم لوگوں نے سیل آؤٹ کر کے ادھر آ گئے تھے، یعنی کہ اس کی ہماری عمر میں کوئی 2-4 سال کا فرق ہے۔ کٹھے ہم کھیلے ہیں ایک جگہ پر۔ یہ عموماً اپنے گھر سے نکل کے یہاں پر کھڑا ہوتا تھا، تو کسی بائک والے کو ہاتھ دینا اس نے، یا کسی نے چھیڑ دینا اس نے، اس کو زیادہ نہیں بس ایک گالی چھلی دے دیتا تھا، اور کوئی اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی، صرف 50 روپے کی۔ وہ بھی اخبار لینا ہے، اخبار میں خان صاحب کی تصویر کاٹ کے گم لینی، اس کو رجسٹر میں لگا کے، اور وہ جناب اپنے ساتھ چلے جائیں۔ لیکن میڈم مقصد بات کرنے کا ہے، میں نے اپنی عمر میں تقریباً 14-15 سال سے میں اس علاقے میں غسل دے رہا ہوں۔ میں نے پوسٹ مارٹم کیس بھی غسل دیے ہیں، ایکسیڈنٹس بھی دیے ہیں، بہت دیے ہیں، لیکن اس باڈی کو دیکھ کے بہت دکھ ہوا۔ کیا نشانات ہیں، تھوڑا سا اگر آپ عوام کو بتا سکے، تاکہ ان کے لیے آواز جو ہے ذرا عوام اٹھائے کہ واقعی اس قدر تشدد ہوا ہے، انسانیت شرما جائے۔ میم سب سے پہلے نمبر ایک تو اس کے ہاتھ کے اوپر یہاں بہت زیادہ کوئی پھاڑ تھا، اندر تک کوئی بہت خاردار چیز اس کو ماری ہے۔ اور یہ جو اس کی پچھلی باڈی تھی نا، یہ جو سا سر کا پچھلا حصہ تھا، یہاں پر تو وہ حساب تھا کہ جس طرح ایک بجری نہیں پڑی ہوتی سر کے اوپر، وہ حساب تھا۔ ہڈیاں اس کی یہ ساری چور و چور تھی۔ جب اس کا جسم خیر پوسٹ مارٹم تو وہ تو ہونا تھا، لیکن یہ چیز یہاں تھائی پر، نیچے پیروں پر، وہاں پر اس کے ڈنڈوں کے نشان تھے۔ یہ چیز جو سی تھی نا اس کی، یہاں پر بھی انہوں نے کوئی بہت بری کوئی چیز ماری ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور یعنی کہ انہوں نے ہاتھ اس کے گھسیٹے میں ایسے وہ زمین میں میرا خیال رگڑتا رہا ہے، پیر بھی رگڑتا رہا ہے، کہ اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، جان بہت مشکل سے نکلی۔ اور انہوں نے اس کو بہت، یعنی کہ یہاں پر تو ایسی کوئی چیز ماری ہے کہ یقین کرے، میں بہت دل دکھا اس بندے کو دیکھ کے، یقین کر۔ وہ یہاں پر کسی سے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کسی سے فالتو نہیں، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، صرف اس کی ایک چھیڑ تھی چھوٹی سی، صرف ایک شیر، اور اس کی کوئی جیڑ نہیں تھی، یقین کریں آپ۔ تو ناظرین، ہم اس وقت علی بلال اور ضلع شاہ صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ جنازہ گاہ ان کو لے کے گئے، جو ہے نماز جنازہ ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ ان کے ہمسائے جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے جانیں گے تمام تر صورتحال جو پیش آئی۔ ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہے اور پوری قوم اس کے لیے رو رہی ہے۔ کچھ ان کی زندگی کے حالات اور واقعات جانیں گے۔ السلام علیکم سر، کیا نام ہے؟ جی وعلیکم السلام جی، میرا نام حسن کمال ہے۔ حسن صاحب، آپ کی کب لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی جب وہ حیات تھے؟
मेरी जी कल सुबह ही मुलाकात हुई, जब वो इस काम के लिए निकल रहा था। हमारी डेली मुलाकात होती थी, तो सुबह भी हमने उससे पूछा था कि यार कहाँ जा रहा है, थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा लेट चले जाना। तो उसने एक ही जवाब दिया, उसने कहा पहले भी हमेशा मैं पहले ही गया हूँ, आज भी मैंने पहले ही जाना है। तो सर डेली जाते थे और डेली रात को वापस आ जाते थे, तो इसके अलावा और क्या बात हुई? देखिए एक और बात जो हमारे जहन में हमेशा रहती है, जब कोई ऐसा नागहानी आफत आनी होती है, पहले से ऐसे असरार या ऐसे जुमले इंसान बोलना शुरू कर देता है। कोई ऐसी बात की उसने जिससे आपको आइडिया हो? देखिए जी, वो स्पेशल बच्चा था वो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में इल्म नहीं है, वो स्पेशल बच्चा था। उसने आज तक कभी चिड़िया जो है ना, उसने कभी नहीं मारी। उसको जिस तकलीफ से उसको मारा गया है, अजियत दे के मारा गया है, ऐसे लग रहा था कि ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। जो मारने वाले हैं वो तो जानवर थे ही थे, जिसको मारा जा रहा है वो भी जानवर है, इंसान नहीं है। इंसानों के साथ ऐसा सलूक नहीं हो सकता। सर जेल भरो तहरीक में भी वो गए, जेल की गाड़ी में मौजूद थे, तो कितने दिन जेल में रह गए? देखिए जी, अभी कल भी ऐसा ही हुआ है कि जब वो गया है, उसका फ़ोन आया है, किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया, क्योंकि फ़ोन तो उन्होंने ले लिए हुए थे। तो किसी से कह के उसने रिक्वेस्ट करके, तो उनके अब्बू के नंबर पर उसने कॉल की है, भाई से उसकी बात हुई है, और उसने कहा कि जी मैं आया हुआ था, इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है। उस वक्त भी मारा हुआ था, मैंने मारा था उसको, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं मारा था, मारा था। वो जो वीडियो वायरल हुई है उससे पहले की है या बाद की है आपके ख्याल में? देखिए जी, जिसमें तशद्दुद बहुत ज़्यादा हुआ है वो तो बात की है, उससे वो गिर भी जाते हैं। उससे हाँ जी, ये उससे पहले की वीडियो है कि जब उसको लेके गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो उसने फ़ोन करके ये कहा है कि इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया और मैं जा रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना, थोड़ी देर तक मैं वापस आ जाऊँगा, अम्मी को ना बताना, उनकी वालदा जो है वो बीमार हैं। तो उसके बाद हमारा राब्ता नहीं था। 6 बजे मैं घर के बाहर से गुजरा हूँ, मेरा घर ये साथ ही है, तो मैं इधर 6 बजे यहाँ से गुजरा हूँ, तो कुछ भी नहीं था, हमें पता ही नहीं था। टीवी पे हमने खबर सुनी कैसे पीटीआई के जलसे में झगड़ा हुआ, आंसू गैस चली, उसमें जिले शाह उसकी डेथ हो गई। एट दैट टाइम आई एम शॉक्ड कि हुआ क्या है, कौन जिले शाह। तो मैं घर से भागा हूँ, मैं आया हूँ, उस वक्त तक भी कोई चक्कर नहीं था, कोई मसला नहीं था, किसी को नहीं पता था, हमारे घर में किसी को नहीं पता था कि उसकी वो असैसिनेशन हो चुकी है। जी नाज़रीन कराम, आपने ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, ये एक इंतहाई मासूम, माजूर और स्पेशल बेबी था। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जज़ा या सज़ा जो है वो हमारे शऊर के मुताबिक रखी है। हमारा शऊर अगर काम करता है तो उसके मुताबिक जो हम अमाल बजा लाते हैं उसकी बुनियाद पर हमें जज़ा या सज़ा मिलती है। लेकिन ये स्पेशल चाइल्ड था, इसका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये जो मामला किया है ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब दूसरी जानिब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पीटीआई कारकुन अली बिलाल की मौत को ट्रैफिक हादसा करार दे दिया है। अब इन्होंने मोहसिन नकवी के साथ मिलकर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है निगरान वज़ीर आला के साथ, और ये किस तरह के मुबैना निगरान वज़ीर आला हैं वो हमें अच्छे तरीके से पता है। जिस तरीके से इन्होंने पिछले 1.5 माह के अंदर ख़ास तौर पर पीटीआई के ख़िलाफ़ काम किया और मजालिम का एक नया सिलसिला जारी किया है, और जिस तरीके से इन्होंने सहूलतकार होने का किरदार अदा किया है वो हमारे सामने है। अब ये कहते हैं कि काले रंग की गाड़ी सर्विसेज अस्पताल आने की वीडियो रिपोर्ट हुई है, गाड़ी पर मकतूल का खून मौजूद है जिसका फ्रांजिक करवा लिया गया है। आईजी पंजाब का कहना है कि 31 कैमरों की मदद से गाड़ी को गुलबहार सिक्योरिटी की बेसमेंट से बरामद किया गया। 6:24 पर गाड़ी डिवाइडर से टकराई। गाड़ी का मालिक राजा शकील है जो पीटीआई सेंट्रल पंजाब का नायब सदर है। डॉक्टर उस्मान का कहना है कि हादसे की जगह की निशानदही कर दी गई है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तमाम लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा। उनका कहना था कि केस में इंसाफ फराहम किया जाएगा, अगर पुलिस ने ज्यादती की है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आईजी पंजाब ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीज़ी जारी है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियो जाली है, ये साजिश नाकाम हुई। टेक्निकल टीम की मदद से शवाहिद मिले हैं।
डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि सोशल मीडिया की एक एक वीडियो का जवाब देंगे, वादा करता हूं तमाम केस अवाम के सामने रखा जाएगा। उनका कहना था कि पुलिस ने फौरी अली बिलाल के वालिद के पैगाम पर तहकीकात का आगाज किया है, मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लियाकत अली को अपने बेटे की मौत पर पूरी मालूमात दी जाएंगी। आईजी पंजाब का कहना था कि ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली कि बंदों पर तशद्दुद किया जाए। प्लान बनाया था कि बहुत ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार नहीं करना, हमारा ये काम नहीं कि बहुत से लोगों को पकड़ें। जिले शाह की मौत ट्रैफिक हादसे का केस है। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से डॉक्टर से बात हुई है। वाक़े के हवाले से तमाम तस्वीर शेयर की जाएंगी और जो मुलजिम है उनसे भी मिलवाया जाएगा। ये एक तरफ ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इन्हीं की निगरान हुकूमत की निगरानी में जो है वो हस्पताल में हुई है, वो वाज़ेह तौर पर बता रही है कि उसको बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है। तो ये डॉक्टर उस्मान अली हों या मोहसिन नकवी हों, इन दोनों का जो है वो एक बहाना है कि किसी भी तरीके से जो है वो इस केस को जो है वो पीटीआई पर डाल दिया जाए। यही वजह है कि इमरान खान के खिलाफ इसका जो केस है वो डाल दिया गया है और इमरान खान के ऊपर जो है वो इसकी एफआईआर काट दी गई है। मोहसिन नकवी का इस मौके पर कहना था कि पीटीआई वर्कर तशद्दुद से जाँ बहक नहीं हुआ, मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया, मैं इस तरह दबाव में नहीं आऊँगा। आप दबाव में क्यों नहीं आएंगे? जाहिर सी बात है, आपके पीछे बड़े लंबे हाथ हैं, बड़े मजबूत हाथ हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको शय दे रहे हैं। आप तो कठपुतली की तरह एक जो तमाशा है वो दिखा रहे हैं। दर हकीकत आपकी जो डोरें खींचने वाले हैं वो तो पीछे लोग बैठे हुए हैं जो आपको जो कहते हैं वही आप करने पर मजबूर होते हैं। बहरहाल जो भी है वो एक जो है वो स्पेशल चाइल्ड था, जो भी उसके साथ सलूक किया गया, मोहसिन नकवी हो, पंजाब पुलिस हो या जो भी हो, अगर वो यहाँ पर सज़ा नहीं भी पाता तो एक इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है जहाँ पर अपने अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा मिलनी है, तो ये लोग कभी माफ़ नहीं किए जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।